Gasaking na ta mga kananay og sugod. Ang okra tong giuna og sulod mga kananay kay mo man ni dali gyud masulod oh. Oh. Kay si Mister pud ani mo tig hakot ron ini kapuno anamo ni Mister og hakot. Si karsada padulong. Kumitig sulod. Layo pas karsada among balay mga kananay mo ning medyo hago-hago jud. Taas jud tag trabaho unon ane. Kay gikan sa pag-harvest, sakuton sa layo pa ang karsada. Ako'y tigsulod, si Mister ang tighakot. Oh, hapit na mahuman ako ning okra. Iyan na din nirong pasanon. Pasanon na niya padulong sa karsada. Nagdutugan ng uban. Nasuksok. Oh. Karon ang eggplant na po ito isunod kani hakuto na ni Mister. Igo yun bugat. Aw, tira na, kaya ra. Aw. Kita ani diri na punta magsulod sa tong eggplant. Ato man ni silang i-file kay karon makasave ta sa sudlanan. Kalas ka eksako kung dili na to i-file. Okra og eggplant, naapoy pipino, naapoy siling panigang. Mo ni atong mga baligya karon ginagmay lang. Wala kaabot og burdin-burdin. Para lang ni pangasin og pang ginamos og pang bulad. O Mister, ni anam na og an. Kalingaw po ko aning sulod. Dali ra ni ron. Kay human og sulod ani pipino na lang dayon. Dayon, muadto na dayon ko ani sa merkado. Atang pakog motor. Motor sidecar among sakyanan. Oh. Ani among mga panginabuhi diri sa bukid mga kananay, simpleng panginabuhi ni nanay. Mananom og gulay, aron na ay kabaligya. Para pang palit ug unsay wala sa panimalay. Oh. Simple lang. Kontento na ta bisan sa atong kasimple. Bye-bye for now mga kananay. Sa update na punta sa sunod unya mga kananay. Kahuman anig sulod tanan.